picture tanay. Hop! Grabe. So amo ni ang amon niya mais. Sila nila may ilaga. Why man kay adlaw? Sila nila may ilaga. Di na ilaga di ay. Apat bilog. Okay, thank you Lord, thank you Lord. Sila nila may ilaga. Tingala man kami nga waay haw kay adlaw. Gabi Wala gid, wala gid. adlaw magi. Oh. Thank you, thank you. Oh, na. Oh. Ala biso na katapusan ni. Lag ko. Oy, may ara gid man. Pero why na? 100 sak sobra no. Sobra ni. May kinain no. Then go at least why naman. Be? Why doon daan doon oh. Ari na oh. Lord oh, thank you. Gipatilaw mo lang na sila. Duha man po. Yan. So tama na sila eh. Panita man guro sila karne. Oh. Ano lang bugas lang. Lagko. Bagya bunuan ni. Oo. Mabunuan gini. So dalag ko ba? Woo! Ang variety sini NK kag Ibudjen. Nan, oh. Ala, ang presyo sini tag 30 pagid. Oy, may ara gid man. May ara gid man kinaon, no? Pero tapos doon, why na? Sila na tigaan na ilang ipon sini sila magkabarangge. Oh. May ara gid man nagtilaw siya, oh. Ara ato dito. Yan, tamo. Sige lang, okay lang na. Why na, naguntat na, ila kalipay. Wala naman. Oh, why na, daan na oh. Daan na. May nakanaan na sa tong nagatalangkon. Pero subong, safety na, yes. Gulang na. Yan. Tama man na, nga kaunan gid. Uy. Oh. Pero nami lang kay dalag ko. Yan. So thank you sa protection Lord. Oh. Oh, ato dito. Halos iba dagko. Dagko, tag dalawa pagid. Agay. Oh. Allah. Oh, tag dalawa. Buti silingon doble sini ang iyang akuan. Income. Tag 30. Base 30 ang 2 ka kilo. O kung 3 ka kilo. Hello. Wow, nami kalidri. Oh, hala. Hala. Na. Thank you Lord, thank you Lord. Oh. Na. Ato. Lagko gid. Namo ni ang bunga sang amon kinabudlayan. Kag ini. Oh, tagduha gid oh. Kaya mako na. Are dagko nga duha oh. Den na abani gid. Ya ba. Oh. Yan, thank you. Daw sulugbaho na ni. Sulugbaho na ni. Yan. Thank you gid. Ari isa man pero budak-budak. Dalag ko gali. Amoy na iya. Tibos all. Oh. Na. Oh, nan. Say guys, kita nyo na. Ang Ginoo maayo gid. Oh. Nan. Apat na no. Tarso, apat kay duha sila kapuno. Tarso. Apat na no. Apat na. Apat tanan pero ang puno duha. Pero gi kita sa iban sina gani may tag 5 to. Pero dire sa ato niya mo gini klaro. Tunay gid. Thank you Lord, thank you Lord.